بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سورة الانشقاق دي سورة بأول آيات کی لفظ انشقت انشقاق نواخوز دی آغا ذکر کی. دا سورة مکی سورة تی دا حجرت نوڑان دی نازل دی. پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا سلو اتیایم دی. دا نزول پر لحاظ سرا دری اتیایم دی. پا دی سورة کی اول رکو 15 آیاتون دی. مخی صورت کی ہم ذکر دا قیامت تو شو اور دی صورت کی ہم ذکر دا قیامت کی. دا قیامت ابتدائی حال ذکر کی. قیامت پر الباندی آسمان اوچوی اور دا اللہ دا حکم مناسب ہم دار چدا کا دا آسمان دیتی نا اوچوی زمکہ با آوار اکریش زمکہ کی چدن نسوی خزانے وغیرہ غطول بنا اغردی بیا انسان تبوی رشی چی انسانا تاب دنیا کی مشقت کرو پخبل عمل کی دپار دا ملاقات دا اللہ پاک نو قریب دستان ملاقات دا اللہ پاک سر اوپریش بیا عمل نامہ چاہتا بخیل آس کی ملوش آغسر باسان حساب کتابوش چاہتا پاکسل آس کی عمل نامہ ملوش آغسر بسخت حساب کتاب کی دی بد اخبر جان دا پار حلاکت والی خود دنیا کی واپسی بیانشت و حلاکتم بیانشت جہنم عذاب روی یا اللہ پاک دا اخبر قدرت نخی ذکر کئی چاہا شفق تیما خام شپا سپگمے چه خام خواب تاسو یو حال نبل حال تبدلے گی اور بیادا مسلمانان حال ذکر کی چه مسلمانان اللہ پاک تسجدو کی دا کافران حال دار چه غیط علا کلا آیاتون دا قرآن کریم قلوستر شدی بی ایمانم نلری سجدم نکو دا آیاتون دا سجدی دی بیادا مومنان انجام و پاخر کی دا کافران انجام دوار ذکر کی گنو فرمائی إذا السماء انشقت تركلت اسمان وجويت وأذنت لربها وحقت أو مناسب وأذنت لربها أو دا تابداري کی دخبل رب وحقت أو لائق امدار جدا اللہ دا حکم تابداري دو کلیشی وإذا الأرض مدت تركلت جزمکا راخ کلیشی اموارک کلیشی وألقت ما فيها وتقلت او بغرزی ماغا سوب جدی با جزمکا کی وتقلت جزمکا بخالشی وأذنت لربها وحقت أو دا حکم تابداری کی دخبل مناسب اندار چیز تابداری یا ایو الانسان انسان انکا کادون یقینا تمشاقت چتون کی ویدار بگا دخبل رب پارکت ہن پا مشاقت سرافا ملاقی زرد چیز ود اللہ سر ملاقات خام خاکر فاما منو تی کتابا یمین آسو جاوت عمل نامور کرشا پا خلاص کی فصوف حاسب حسابا یسیرا زرد چیز سربور کرشی اسان حساب کتاب وینقرب الاری مسرورا او دی بوڑ اقبل آلتا پر خوشحالے سر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اچھی ذات ملو شامل نام رب شاطر اپنا فسو پیدا ہو زبور ازرد دی بغیر دزان دا پار حلاکت وَيَسْلَا سَعِيرًا او دی بداخل شی جہنم تینو کانت یالی مسرور یقین دی پر دنیا کے پخ پلہار کے خوشحالو انہو ظن اللَّن یحور یقین اندد گمان دو اللَّن یحور چیدی با اس کر اللہ پاک تن مخامق کی بلاول ان رب کان بی بصیرہ اویشکا رب دد پد باندی لدن کیوں فلا اقسم بشفق از قسم کم پشفق باندی ماخام واللیل و پشپا باندی وما وسق و پاشپا آغس باندی آغسی زنو باندی چراغی رنگی داشپا والقمر و پسپک میں باندی دا تسخر کلجنا پورشی اللہ ترکابن طبقا نام طبقا مقاوتا سسوار کی گئی حالت بل حالت فما لهم لا یمنون پس شوی پتا پدی باندی دی ایمان نروڑی و اذا قرآ علیہم القرآن لا یجدون غی پدی باندی قرآن کریم ملوسترشی دی ایمان دی سجدہ نفی بل الذین کفروا یکذبون بل کیا کسان چی کافران دی یکذبون دی تغذیب کبھی واللہ اعلم بما یوعون اللہ باخر پی پاس چدی لٹوی واللہ اعلم اللہ باخر پی بما پاسبان یوعون چدی پٹوی کم سیزنا چدی پٹوی اللہ پاک پاہی باند خبردار دی یا یوعون سچ جمع کبھی فبشر تدی تزین ورکا بیعذاب رنی پازاب دردناک باندی اللذین آمن مگر کسا چاہی ایمان اور عمی سوالیات عملی کردنی کی لهم اجر غیر ممنون تدی دا پارا بدلی وین ختمی دن کی